morning, Kainis PC. 7:20 tayo papakawala dito sa ano ba? Kalumigan. Sige, release. 7:20. Labas. Ito natin dami, oh. Wala agad sila, oh. Tatawid dagat na, oh. Tawid dagat na sila. Okay, release. Sagad na, sagad. Malak. Alampagin nyo para mabilis mga kano. Makipon natin. Direct na araw, oh. Tama-tama lang. Kalampagin mo. May baliling. Ano yan? Gara lumipad. Okay na pre. Okay na, kalampagin na lang. Yung dalawang maliit. Bilis maubos. Ganda. Ayan, nakararang sila ng tawid dagat. Oh. Sa mga member natin, ha? Merry Christmas. Sa loading station, sa ano ko, nurutahan ko. Okay na? Ayun na, paisa-isa na lang sa malaking truck. Ang ibon nyo, oh. Wala, ikot-ikot, ah. Ge. Okay, abangan na. Taas pa iba, oh. Good luck.